Maliyɛnw an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Maliyɛn. An bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ, émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye. Espace de vérité sigikun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka jamanadenw wele ka na u ka na an ka sigi an ka kuma jamana actualité kan. Dekun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan ka se ka a dekun bɔ ka a da jamana marabagaw ka se k'a dɔn wa u to u siginɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in bɛ yen dekun bɛ maliyɛndenw kan. Émission ka danaya kama maaw y'a dɔn k'a fɔ an ye émission min sigi ka tɔgɔ da ko espace de vérité ko tiɲɛ kɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ ka fɔ a kɔnɔna la. O hukumu de la bi ni n balimakɛ dɔ bɛna baro kɛ ni caman t'a a dɔn n bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau sanfɛ. An b'a ale wele Abdulayi M Sisoko. Abdulayi M Sisoko ale ye jɛkulu maa ye jɛkulu min ni an b'a wele Association des jeunes pour le développement du village de Sabusire. N'a fɔra ko Sabusire, Sabusire bɛ Kayi mara de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Sajola commune kɔnɔna la. O Sabusirekaw an bɛna sigi ka baro kɛ bi sigi ka baro min kɔnɔna la jamana kɔnɔden caman dalila ka kuma fɔ an ye bi tɛ. K'a fɔ Siniwaw bɛ Mali la, an faw bɛ yen, an baw bɛ yen, an balima caman bɛ yen mun bɛ yɔrɔw la yɔrɔ min ni Bamakɔ ka jan kosɛbɛ ni an b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko togodaw la villagew la Siniwaw bɛ ka degun ta k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ ko an nalen don ka jamukan sigi jamukan min tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka tiɲɛ bɔ k'a da jamana kɔnɔdenw ɲɛna u ka se ka tiɲɛ dɔn jamana marabagaw ka se ka tiɲɛ dɔn. O hukumu de kɔnɔna la n bɛna Abdulayi M Sisoko bisimila mun de nana ni u ka sigida tiɲɛni ye Siniwaw fɛ yala u ka sigida tiɲɛni u ka sigida la ye dugutigi b'a a kalama wa dugutigi jɔyɔrɔ kɛra mun de ye maire b'a a kalama wa maire jɔyɔrɔ kɛra mun de ye fo ka taa se gouverneur ma gouverneur jɔyɔrɔ kɛra mun de ye u ka sigida tiɲɛni na an bɛ min fɔ an ka jamana marabagaw ye an b'a fɔ u ye bi u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila émission espace de vérité kana kan. Sabula bamananw b'a fɔ ko maa ni i teri ma se ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye maa caman ye a dɔn k'a fɔ anw bɛ fɛn fɔ jamana kɔnɔ an bɛ baara la min bɛ se ka jamana marabagaw dɛmɛ baara la nka ni tɔɲɔli bɛ ka taa ka dɔw sɛgɛrɛ u ka sigida la n'u wulila ka se an ma k'a fɔ u b'a fɛ ka kuma min bɛ se k'a to jamana marabagaw b'u kumakan dɔn dayɛlɛlen don u bɛɛ lajɛlen ye o hukumu de kɔnɔna la an bɛ an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Bama Dramera an b'a ale fɔ Produit Gadan PDG ba n dalila k'a fɔ aw ye k'a bɛ fɛn fɛn san Produit Gadan ka boutique 711 ka boutiques la an mana fɛn fɛn san aw k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ka anw dɛmɛ baara la ka sabu kɛ 2 ans maintenant Bama Dramera a bɛ ka an dɛmɛ an bɛ ka wale mun kɛ Mali kɔnɔna la an bɛ Bama Dramera fo ni Bama bɔra yen an bɛ foli fanba an bɛ a di agent de voyage Al Omra mɔgɔw fana ma hiji ni umra ala ta kɔfɛ ka aw ɲuman ta ka aw ɲuman sigi a bɛ se ka aw jigi da agent de voyage Al Omra kan fo ka se boisson énergétique Iber mɔgɔw ma ani mouchoir douceur maaw an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ani maa bɛ ka an dɛmɛ dogo ani bange la a bɛ ka solar maaw an bɛ olu fana fo panneau lampadaire batterie ni aw mago b'a fɛn fɛn na k'aw ka yɔrɔ ka lumière bonya k'aw ka yɔrɔ garantie lumière ko la k'a fɔ dibi ye aw ni dibi tɛ ka ban pewu ala ta kɔfɛ aw bɛ se ka aw jigi da a bɛ ka solar maaw kan ni aw mago b'o o la 79 11 73 16 a y'a bisimila ka émission préféré sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ dekun ni lanjaba ni tɔɲɔ min dalen don an balimaw kan min ye Sabusirɛgaw ye awa an y'an sigi ka baro kɛ o la bi aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Abdulayi ni ɲantuma a ba Gani ɲankuma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ Abdulayi folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon Gandi folikan min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛnw ma ani maliyɛn minnu bɛ extérieur la ani ka fara diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko u bɛɛ k'u bisimila u ni ce u ka kulomajɔ la Abdulayi an bɔra ka dɔ fɔ sisan an y'a yira k'a fɔ min ye jɛkulu bɛ jɛkulu min ni an b'a jɛkulu wele association des jeunes pour le développement du village de Sabusire qui ye o jɛkulu maa ye an ko Sabusire fana o bɛ Sajola mara kɔnɔna la Sajola bɛ Kayi mara kɔnɔna la yala i bɛ se ka présentation fitinin kɛ mun bɛ se ka a dɔn e Abdulayi yɛrɛ i ye jɔn ye i bɛ jɛkulu min na jɛkulu ka baara kun ye mun ye ani jɛkulu bɛ yɔrɔ jumɛn ok Gani nin kuma in diyara n ye kojugu komi n y'a fɔ cogoya min na ne ye Sabusire denmisɛnninw ka jɛkulu ɲɛmaa ye bon o jɛkulu in a bɛ dugu min na o de ye Sabusire ye donc o kɔnɔna na jɛkulu in yɛrɛ ka laɲini ye fɛn damadamaw de ye fɔlɔfɔlɔ o ye ka sigida yɛrɛ
taɲɛ k'o sabati ka sigida yɛrɛ dɛmɛ ka fɛn gɛn ka ba ma fɛn min b'a a ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'a dɛmɛ ka fɛn k'a yɛrɛ kun fɛn bɛ se ka a bila sigida denw bɛ se ka yiriwa ka commune bɛ se ka yiriwa ka région yɛrɛ bɛ se ka yiriwa Mali yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na donc jɛkulu in yɛrɛ sigi kun ye nin ye. D'accord. I sera an ma ni kibaruya ye kibaruya min ni bɛ se ka fɔ kibaruya duman tɛ. Kibaruya duman tɛ ka sabu kɛ mun ye ko aw ka dugukolow bɛ ka tiɲɛ aw ka jiw bɛ ka tiɲɛ aw ka sigidaw bɛ ka tiɲɛ ko ka sabu kɛ maa dɔw ye yala i bɛ se k'i da dɔn a la ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn wa? Ok, Gandi, nin kuma in diyara n ye kojugu. Sani n ka don kuma yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ n bɛ Sadiola yɛrɛ n bɛ Sadiola yɛrɛ présenter parce que n ye Sadiolaga de donc n bɛ waso ni o ye parce que n'i y'a mɛn Sabu Sire Sadiola de don. Bon o kɔnɔna na an ka jɛkulu ye jɛkulu fitinin ye. O jɛkulu in partenaires b'a la dɛmɛbagaw b'a la a kun kalifalen don jɛkulubaw la jɛkulu minnu bɛ ka an soutenir ka an bila nin niveau in na. O kɔnɔna na n bɛ n to yan nɔ n bɛ Sadiola société civile n b'a fo n'o ye EPC ye ensemble pour la commune de Sadiola n b'u fo u ka dɛmɛ la. O kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ association sénégalaise n b'u fo parce que anw sigilen bɛ frontière de la. Association saba fo naani minnu bɛ yen nɔ association Bɛnkadi Desirimana o bɛ yen nɔ association Bɛrɛbala o bɛ yen nɔ o bɛ Diabugu Empire Mandeng olu bɛ aw jɛɲɔgɔnw olu bɛ an jɛɲɔgɔnw ye o fɛ o bɛ yen nɔ n bɛ tila ka n to yan nɔ n bɛ association de Tambawura n'o bɛ Kɛɲɛba mara la n b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ka fédération fo o fɛ u ye dɛmɛ min kɛ anw ye donc o kɔnɔna na n bɛ tila ka an yɛrɛ fɔ ka Sabusen denmisɛnninw fɔ donc o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ Sadiola yɛrɛ dugu 47 de b'a kɔnɔ Sadiola commune yɛrɛ Sɛnɛbuguda n'o ye Sɛnɛbuguda mɔgɔw b'a fɔ tɔgɔdaw ye donc o ye tɔgɔda 51 de Sadiola yɛrɛ lamini yɛrɛ à peu près a bɛ taa jɔ 5010 km² donc o y'a superficie yɛrɛ donc population de bɛ taa jɔ à peu près 39 000 habitants aw jama ka ca i y'a faamu donc o ye Sadiola yɛrɛ présentation ye fɔlɔ donc n bɛ se ka o tɛmɛnen kɔfɛ thème filanan min bɛ n bolo o de ye n jɛɲɔgɔnw ye n camarades nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in bɛ n touché na kosɛbɛ parce que an bɛ don min na bi ne jɛɲɔgɔnw dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn olu bɛ détention na Kayi awɔ d'accord an bɛ tila ka na se olu minɛ ko ma u minɛna ko min na sisan an bɛ tila ka na s'o ma mais ko k'a fɔ aw ka sigida bi an bɛ yɔrɔ min na bi k'aw ka sigida k'a tiɲɛnen don kosɛbɛ jiw bɛ ka tiɲɛ baganw bɛ ka sa poussière fanga ka bon sigida yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ dingɛ ni ko ye ko k'a sabu kɛ awa chinois ye yala a ko o nana cogo di i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ nin ko in na? Très bien Gandi, n'i ye ɲininka o kuma la fana o kuma fana ye kuma nafama ye o yɛrɛ y'an sigi kun ye yan nɔ parce que an ka togoda bi vraiment togoda tɛ anw bolo sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen nɔ awa falen min bɛ yen nɔ n'o bɛ sigida denw la hinɛ o yɛrɛ bi a tiɲɛna i y'a faamu donc ni tiɲɛni nana togoya min na sisan nɔ sisan n'i y'a jate minɛ Siniwa société 2 de bɛ yen nɔ Chinois ka société 2 de bɛ yen nɔ o société 2 in na fana u jɛra ka site min créer o site 5 ye i y'a mɛn draguw bɛ yen nɔ olu bɛ ba camancɛ la olu bɛ falema yɛrɛ ni olu bɛ ka fɛn falema yɛrɛ ni mina ka i sɔnga kan ala tɛ k'i ni lakili o tɛmɛnen kɔfɛ karasɛritigiw bannintigiw n'olu ye an dafɛ jamana mɔgɔw dɔw ye parce que olu ka spécialité olu bɛ i n'a fɔ u spécialisé don baara in na kojugu baara in ɲɛdɔn ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan i y'a faamu donc olu fana bɛ yen nɔ olu ye an dafɛ jamana mɔgɔw dɔw ye donc olu fana bɛ ka sigida in u bɛ k'a tiɲɛ nin bɛɛ bɛ ka degun lase aw ma nin bɛɛ bɛ ka degun lase a ma i y'a mɛn bon ni degun yɛrɛ n'i y'a jate minɛ a résumé sɛnɛ kɔni o tiɲɛnen don bagan mara o tiɲɛnen don mɔni o tiɲɛnen don i y'a faamu donc tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen nɔ n filɛ ka n da dɔn olu de la sisan nɔ awɔ mais yala nin tiɲɛni ninnu na aw min ye jɛkulu ye ni an b'o aw wele k'a fɔ association des jeunes pour le développement du village de Sabu Sire yala aw ye démarche kɛ démarche min ka da awa autorité tulo kan k'a fɔ tiɲɛni min bɛ ka kɛ aw ka dugu kɔnɔ ko a man d'a aw ye wa? Effectivement Gandi an ye démarche kɛ bon san'an ka se démarche ma fɔlɔ an ye sensibilisation kɛ an ye sigida denw lafaamuya kɔlɔlɔ min b'a la u yɛrɛ u b'a kalama donc o kɔlɔlɔw la u yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya bon n'i y'a jate minɛ sigida yɛrɛ fɔlɔ a sigilen don fɛn min yɛrɛ kan o ye bagan mara ni mɔni ani sɛnɛ de ye olu tiɲɛna o bɛɛ tiɲɛna foyi olu si tɛ se ka kɛ tuguni aw bɛ ɲini ka dɛsɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la bi sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ awɔ ne de y'a f'i ye aw ka sɛnɛkɛyɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɛɛ tiɲɛ pewu baganw olu bɛ sa bagan hakɛ min sara dan t'a yɛrɛ i b'a jateminɛ c'est des vingtaines de têtes min bɛ sa a ka ca yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a sɔrɔ dɔw ka misiw sara yɛrɛ i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ selon le témoignage dɔw b'a jira k'a fɔ olu ka misi hakɛ min sara a bɛ taa jɔ fo kun 100 ɲɔgɔnna la
Allahu ma akbar ube no min be se ko sere parce que fɛn mun bɛ ka kɛ ji la Awɔ. u man ɲi bagan A b'o man ɲi. olu dun binw bɛ fɛngɛ bagan b'olu dun olu bɛ tila ka sa o cogoya la effectivement mais aw ye maire la dɔnniya wa fo ka se sous préfet ma o bɛ ninnu kalama wa an la dɔnniya o de kama sani me so yɔrɔnin ma mais bɛ fɛ ka fɛn min fɔ dɔrɔn gɛlɛya a bɛ kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ sigida denw kan yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛya yɛrɛ o kɔni o tɛ yen tuguni o banna kɛnɛya tɛ yen kɛnɛya tɛ yen Allahu akbar i y'a faamu kɛnɛya kɔni o banna pewu 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 parce que n'i y'a jateminɛ ni lafa banna o bɛ yen nɔ maaw bɛ yen nɔ olu ɲɛw bilennen don cori 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 o tasuma kami ko tasuma kami ka sabu kɛ awɔ Poussière ye. o ka poussière poussière ye de awɔ ka Allahu sababu kɛ akbar siniwaw ka poussière ye u n'u Han? jɛɲɔgɔnw i y'a faamu tilegan fɛ n'i bɛ circuler i b'i ka fari minɛ fo n'o ye fɛn mɛnɛ min tɛ fara ye sinon kɔni kan ka cɛ i ma ko salen non i tɛ foyi ye Allahu akbar i y'a faamu donc o bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ fana ni nombreux accouchement prématuré o fana caman de bɛ yen nɔ min bɛ k'o kɛ Oui. fɛn n'a bɛ muso kɔnɔmaw permettre awɔ u bɛ jigin o y'a sɔrɔ jigin waati ma se hakɛ dɔ bɛ effectivement kuma o baden de bɛ yen nɔ o caman de bɛ yen nɔ hali a tɛ se ka compter yɛrɛ a sugu yɛrɛ caman i b'a sɔrɔ nin ba bɔra a la den bɛ to a la la. Allahu akbar i y'a faamu donc o gɛlɛya bɛ sigida denw kan bi kosɛbɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan nɔ n'i y'a jateminɛ destruction massive min kɔni ye ka kungo halaki Oui. k'a walakata k'a bila i y'a faamu an ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye site archéologiques ye n'a bɛ fɔ olu ma caman sigida kɔrɔw kaburudonw olu si tɛ bonya tuguni olu kɔni kɛ ka somi dɔrɔn ko sanu bɛ yen dɔrɔn ka cɛ u A banna. b'a yɔrɔ minɛ gani et puis o nin bɛɛ la fana permis t'u bolo dɛ permis t'u bolo siniwaw kɔni u bɛ ka nin kɔlɔlɔ bɛɛ lase sigida dɔw ma permis foyi t'u bolo chinois putere foyi t'u bolo sabu sire sabu sire mais yala maire b'a kalama wa n bɛ n'ale o kandi kana presse n bɛ nin fɔ pour que mɔgɔw ka se ka an faamuya i y'a mɛn donc siniwaw yɛrɛ u ni dragitigiw ani minnu bɛ baara kɛ ni karasɛri ye produit dɔw bɛ yen nɔ cyanure i ye produit jugu tɔgɔ fɔ nin ye cyanure Allahu akbar i y'a faamu cyanure yɛrɛ siniwaw de b'o utiliser mercure o ye minnu bɛ baara kɛ ni karasɛri ye ani fɛ banintigiw n'o y'an dafɛ jamana mɔgɔ dɔw ye olu b'o baara kɛ u b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ hali ni dafɛ jamana jumɛn maaw o sisan nɔ an bɛ se ka burukina ta burkina awɔ an bɛ se ka burukina ta o maa ka ca aw fɛ yen a caman ba olu bɛ yen olu ka ca yɛrɛ dɛ musiw olu bɛ yen nɔ dɛ Allahu akbar i y'a faamu donc o y'o ye bon o bɔlen kɔfɛ sisan nɔ an ye démarche minnu kɛ a kɔnɔna na an ye maire an ye lettre sɛbɛn ka ci maire ma ka fɔ a ye nin ko in b'an ka sigida la san'a ka s'o ma fɔlɔ daragi yɛrɛ parce que daragi fɔlɔla chinois ɲɛ olu kɔni tun bɛ ka fɛn baji halaki an y'o lettre sɛbɛn ka bɛn fɛn ma le 26 juin 2020 depuis 2020 daragiw bɛ yen awɔ a bɛ nin ko la depuis 2020 kabini 2020 an ka lettre fɔlɔ an ka jɛkulu tɔgɔ la a sɛbɛnna o don de ka ci tellement que sigida an ka commune yɛrɛ sigida mɔgɔ u mago t'a la an ye lettre sɛbɛn ka adresser gouverneur de la direct k'a ɲɛsin a ma gouverneur ko di an ma gouverneur ye dɛ an m'a ye an m'a ka kuma mɛn ka gouverneur a ma mankan mɛn an m'a mankan fosi mɛn fosi o bɔlen kɔfɛ an donna chinois ko la chinois cité fɔlɔ o chinois fɔlɔ minnu nana n'o ye DPSTE Huayi o ye société fɔlɔ ye kabako yɛrɛ gande chinois ka société fɔlɔ min ka société fɔlɔ tuna aw fɛ yen walahi ninnu awɔ n'i y'a jateminɛ nin société in nin société in ye kɔlɔlɔ lase sigida dɔw ma dɛ Allahu akbar ninnu de y'a fɔlɔ ye i y'a mɛn o tɛgɛnɔbila kɛra cogo di n bɛna se o yɔrɔ n bɛna se kabakow de ma parce que an kun t'a dɔn an ye lettre sɛbɛn ka ci maire ma ka ci sous préfet ma ka ci préfet ma ka ci gouverneur ma fosi man b'a la a ye nin bɛɛ ladɔnniya an y'u bɛɛ ladɔnniya fosi man b'a la putere mɔgɔ si ma taa i y'a mɛn o bɔlen kɔfɛ sisan nɔ an bɔra a kalama jaja an bɛ ka girin ni fɛn bɛɛ kɛ maire b'a fɔ an b'a kɛ tan an b'a bɔ tan n'o y'an ka sigida ɲɛmɔgɔw ye u b'a fɔ an t'a kalama kuma caman u tɛ se ka k'a kalama o gari le 7 premier mois 2021 awɔ an ka sigida ɲɛmɔgɔ ne y'an ka maire lakaw ye o tɛgɛnɔbila kɛ siniwaw cɛ dɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ cogo di ko siniwaw ka bɔ aw ka yɔrɔ la wa siniwaw ka baara kɛ kilo 15 awɔ ko bɛ siniwaw ka bolo kan awɔ société kelen dɔrɔn DPST Huayi awɔ o société kelen awɔ kilo 15 aw ka nin ta u k'a ta u k'a walankata u k'a tiɲɛ a sigida denw hali n'u sara u mako t'a la aw ka mairie an ka mairie
aga meri barakɛlaw ka daminɛ maire la ka sa ka maa to ma a jɛkulu fɛn bɛ yen nɔ ni bɛ mairie kɔnɔ Sadula yɛrɛ fɛn ɲɛmɔgɔ conseiller wo maire n'a ka staff wo fo ka don sous préfecture la o fo ka taa yɔrɔ wɛrɛ caman u bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kalama Sadula a maire b'a kalama maa si tɛ yen nɔ min t'a kalama Allahu akbar i y'a mɛn o ko in kɛlen sisan nɔ u ye kilo 15 de d'u ma ko société in kelen dɔrɔn de b'o bɛɛ walankata k'a bɛɛ nɔni k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn na ka jiw halaki o société kelen ta société a kelen dɔrɔn i y'a mɛn a tɛ foyi jate minna et puis nin bɛ ka kɛ permis t'u bolo u ma étude n'i y'a mɛn i bɛ étude d'impact environnemental kɛ fɛn de b'i bolo n'i y'a mɛn i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ permis de b'i bolo permis de recherche o kuma tɛ awa kuma tɛ exploitation ka cuyɔrɔ kan dɔrɔn a banna k'a walankata dɔrɔn jaja an bɛ kule nin fɛn bɛɛ la n'an ka maire lankaw jaja u ye tɛgɛnɔbila de kɛ nin kumakan in de b'a kɔnɔ donc ko gɛlɛyalen aw selen sinaw da yira aw la k'a fɔ a' taa aw ka maire ɲininka o y'a fɔ ten k'an bɛ panpan ni kule nin min na k'an tɛ fosi ye poutre aw tɛ fɛn kalama et puis k'an bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko an bɛ k'an girin n'a ye ko n'an m'an kɔlɔsi ni a gɔngɔn bɛ taa ni an ye parce que an bolo dalen don maa minnu na n'o ye sigida ɲɛmɔgɔ ye a fɔlɔ n'o ye maire ye ka taa sous préfecture la ka taa fo an ka cercle kɔnɔna na fo ka taa région na b'a fɛ ko ni fo ka taa Mali état yɛrɛ y'a mɛn état yɛrɛ de ye ko état de papier di olu ma état de ta ye dugukolo ye k'an kɔni ta y'a la fu de ye an bɛ yen nɔ n'an m'u lamɛn n'an m'an kɔlɔsi an bɛɛ bɛ taa kaso kɛ an bɛɛ bɛ taa kaso kɛ et pourtant a bɛ ten dɛ i y'a faamu bon o kɔnɔna na an kɔni ye retire sɛbɛn ka retire caman ci nin yɔrɔ nin bɛɛ la fo siman b'a la Gandi an tilala ka mun kɛ tuguni an y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ jaja nin baara in bɛɛ bɛ ka kɛ donc maire b'a kalama Gandi an ye mobilisation kɛ o mobilisation o kɛra don jumɛn an y'o mobilisation fɔlɔ min kɛ o de kɛra le 9 décembre 2021 an ye sigida bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ dɔnniya k'a fɔ n'an ma wuli ka jɔ n'a ye nin to sabusen dɔrɔn ma sigida bɛɛ bɛ ciblé kelen Gandi an y'a fɔ cogo a kɛra ten koyi jama bɔra u bɔra sigida bɛɛ bɔra ka jɔ mais o ma fosi sigida jumɛnw de bɔra sigida denmisɛnninw i y'a mɛn sigida denmisɛnninw de bɔra ani maakɔrɔba kelen ka sabusen dɛmɛ i y'a mɛn fɔlɔ parce que an b'a dɔn ne ye semaine kelen de kɛ an dafɛ dugu la dɔgɔkun kelen ka cours sommet ka taa parce que n b'a dɔn kɔlɔlɔ a bɛ laban cogoya min na bi an b'a kɛnɛ kan n ka tiɲɛ o y'a segin ma n ye dugu fɛn fɛn yira k'a fɔ sinuwa bɛ se nin bɛɛ la kelen a bɛɛ bɛ ciblé kelen i y'a mɛn Gandi nin ko in kɛlen ka ban sisan nɔ an kɔni ye mobilisation kɛ le 9 décembre 2021 k'an bɛ taa sinuwaw lajɔ an taara an ye déclaration kɛ gendarmerie aw fara ɲɔgɔn kan ka taa ko ka sinuwaw ka baara jɔ parce que an dɛsɛra lettre sɛbɛn ɲɛmɔgɔw ma olu ma fɛn fɔ Gandi an wulila an taara lettre sɛbɛn an ye comment dire an taara gendarmerie la ka taa déclaration kɛ u y'an segin k'u ye kuma mɛn u b'a ɲɛfɔ sigida ɲɛmɔgɔw ye et pourtant u y'a ɲɛf'u ye dɛ olu kɔni u y'u ka ci lase ɲɛmɔgɔ jumɛn o y'an ka maire lakaw ye o don kelen kibaruya nana k'a fɔ ko sigida denmisɛnninw k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sadiola mairie kɔnɔna na n'o ye salle de libération ye o kɛra le 13 décembre 2021 maire yɛrɛ bɛ yen nɔ a n'a ka staff dafalen jeunesse bɛɛ nana ka salle de libération kɛ tewu ka jɔ k'a doubler kiiri jaabi bɛna bɔ awɔ ko sisan nɔ an nakun ye jumɛn ko anw ma na kɛlɛ kama anw ma na foyi kama an bɛ kuma bonya kɔnɔ karama kɔnɔna na ka sɔrɔ ka segin an b'an ka ci fɔ ka segin an ye dantigɛli kɛ k'u y'a mɛn o don kelen fana maire yɛrɛ tilala k'a yira k'a fɔ denmisɛnninw y'aw ka kuma mɛn n bɛna aw hakili lajigin conseil des ministres min kɛra le 27 octobre 2021 ministre de l'environnement yɛrɛ tun bɛ kuluba a dɔn ka an ka furancɛla fanga ɲɛmaaba n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta an b'a fo yan yɔrɔ la maire y'an hakili lajigin u ka baarakɛta la comme ministre de l'environnement ye min fɔ o yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ sigida la fɛn caman bɛ yen nɔ n'o ye environnement n'o ye an ka sigida yɛrɛ tiɲɛni ko ye n'i y'a jateminɛ kuma caman fɔra kuma caman mɛnna mais k'u b'a min kɛ u b'a ɲini sigida denw fɛ u ka ɲɔgɔn sensibiliser i y'a faamu sensibilisation kɔfɛ état yɛrɛ fana kan ka min kɛ sensibilisation na état b'o kɛ i y'a mɛn o kɔfɛ maa o maa n'i sɔrɔla la k'u bɛ opération lancer i y'a mɛn et pourtant état kɔni y'o kɛ a ma s'anw fɛ fɔlɔ u taara fo Kɛnɛba ka taa dɔw ka dragiw minɛ u la voilà u ma s'anw fɛ fɔlɔ de Gandi ayi an ka yɔrɔ in tɛ Mali fɛ an ka yɔrɔ in yɛrɛ jate Mali ni n'u hakili b'anw na yɛrɛ
parce que u kan ka se yen fana o ka se Mali dolo n'u kun sera yen no an filɛ ne degun min kɔnɔ an kun tɛ dɔw kɔnɔ Mali dolo an bɛ sa ka mairie ma voilà mais an bɛ dɔ kalama ko na voilà an bɛ kɛlɛ min na bi an bɛ faso kɛlɛ de la faso ko an bɛ faso ko kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min na a bɛ jɛya de yɛrɛ de i y'a faamu i faso an tɛ tɔgɔ ɲini na an tɛ wari ɲini na an tɛ sanu ɲini na an ko faso in de i y'a mɛn parce que an fana ye maliyɛn de ye donc a ka kan an ka sigida in lakana parce que i n'a fɔ a fɔra cogoya min na ko ka intérêt supérieur de l'état bɛɛ lajɛlen welelen b'o yɔrɔ la donc bɛɛ lajɛlen kan k'o fɛ o baara kɛ donc an b'o baara dɔ la tantɔ sisan Gandi a denmisɛnninw ye dantigɛli kɛ u seginna u taara fosi man b'a la mairie ma se ka foyi fɛngɛ fosi man b'a la mun de bɛ se ka b'a la fosi Gandi o tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnninw sigira kalo 8 ka bɔ mois de décembre la le 13 décembre mouvement yɛrɛ kɛra le 9 bannen an nana mairie la o fana kuma déclaration kɛla an seginna ka taa so kalo 8 aw de sigi ka don 2022 kɔnɔna na ka mairie jateminɛ n'a bɛna n'u bɛ fɛn kɛ n'u tɛ fɛn kɛ y'a mɛn sisan nin nɔ nin baara in bɛɛ kɔfɛ tuguni an y'an sigi an ye jateminɛw kɛ an ko nin n'an ma fɛɛrɛ kɛ vraiment a tɛ ɲa an wulila Sajola commune Jalafara commune fo ka taa Kɛɲɛba dugu bɛ nɔ an y'u bɛɛ ladɔnniya Sénégal côté fana an y'u bɛɛ ladɔnniya k'u ka dɛmɛ kɛ bin kɛlen don mɔgɔ ka dugukolo kan sinaw fɛ parce que anw de sigilen don Falemɛ Dagola an bɛɛ ye maninka suguya kelenw ye i y'a mɛn donc Gandi o kɛlen sisan nɔ an ye jate dɔ minɛ donc jumɛn an bɛ taa tiɲɛni bɛ dugu o dugu la an bɛ réunion organiser ka taa dugu bɛɛ la kelen an taara dugu dɔw la olu taw dabila mais Sabusɛrɛn ta parce que yen de kun ye moteur ye Sajola commune kɔnɔna na Sabusɛrɛn ta de ye yen yɛrɛ u nima yɔrɔ bɛ yen maa o maa n'i sera ka yen contrôler non a banna aw ka kɛlɛ banna i ta i da i ka sinɔgɔ Gandi o kɛlen kɔfɛ sisan nɔ a ye ci bila dugutigi ma k'a fɔ dugutigi ni Ala sɔnna a ma jɛkulu bɛna fara AJDVS kan ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin sigida ma o bɛ kɛ don jumɛn o kan ka kɛ le 18 juillet 2022 bon o kɛlen sisan nɔ déclaration kɛra dugutigi k'a y'a min o kan ka kɛ don min na sanba nana parce que yɔrɔ in ye yɔrɔ min ni san bɛna yen kosɛbɛ nɛma ka bon mais bi tɛ dɛ a commencera ka tiɲɛ san ye o don yɛrɛ ɲɔgɔn tiɲɛ an m'a bila ka sumaya dɛ an m'a bila don ɲɛna tuguni quoi non o don dugusɛjɛ an ko fɛn ma dugutigi ma le 19 k'an bɛ nalen dɛ sigida denw bɛ nalen u bɛna u balimaw kuma ɲɔgɔnya u nalen sisan nɔ ka dantigɛli kɛ a don dugutigi bɛ yen conseillers bɛ yen sigida bɛɛ lajɛlen bɛ yen et puis Gandi san'a ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ n bɛna mɔgɔw hakili lajigin le 2 janvier la dugutigi yɛrɛ degunnen kosɛbɛ a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ segin nin yɔrɔnin kan kosɛbɛ parce que n ɲinɛna ma yen fɔ Gandi dugutigi y'a jɔyɔrɔ fa parce que a dan ye ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka problème ɲɛfɔ bin kɛlen don an ka dugu bɛ ka tiɲɛ cogo min na a bɛ nin niveau in de la ka bɛɛ ladɔnniya effectivement an bɛ mun de kɛ k'an ka bɛnkan kɛ an bɛ PV kɛ k'a yira parce que a fɔra ko sigida denw yɛrɛ de bɛ ka sigida tiɲɛ ja o ye kalabanciya ye o ye fɛn ye fɛn min ni tiɲɛ kuma tɛ k'an ka tɛgɛnɔbila kɛ an bɛ tɛgɛnɔbila kɛ ka taa d'u ma ni anw de don ni olu de don o bɛ dɔn maa minnu ye fɛn tɛgɛnɔbila kɛ k'a di siniwa ma k'a fɔ ko san 1 ani tila et puis aw maa minnu sigilen bɛ fana an b'aw dɛmɛ n'aw bɛna commune ɲɛmaaya ɲini siɲɛ wɛrɛ an b'aw dɛmɛ an b'aw ka fɛn bɛɛ k'aw ye o bɛnkan de bɛ maire ni awa chinois ninnu ni ɲɔgɔn cɛ musaka dɔɔni bɛ di aw ma aw ka élection ta fana an bɛ tila ka aw financer aw ka campagne kɛ Gandi dugutigi a ye assemblée convoqué gala sanfɛ n'o y'an ka laadalakɔrɔ kow ye sisan bɛɛ nana kumaw fɔra kumakanw sɛbɛnna bɛɛ y'i ta fɔ denmisɛnnin nankaw kumana dugutigi ka premier conseiller o kumana dugutigi yɛrɛ ye kuma kun cɛ ko aw bɛɛ bɛn'a kan san kɔni an k'u bɛɛ gɛn an ka furanna yɛrɛ ta k'u sen nɔ fura u ka taa daga ka taa ka baara bɛɛ bɛnna min kan bɛɛ yɛrɛ sigilen ɲɛna dugutigi yɛrɛ sigilen ɲɛna dugutigi ye tɛgɛnɔbila kɛ a ka conseiller ye PV signé denmisɛnnin nankaw fana u y'a signé i y'a faamu nin ye dugu de engagé len et puis dugu bɛɛ lajɛlen fana tilala ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛnɛ k'a dɔn a bɛɛ y'a signé mais nka Gandi mɔgɔ fila ɲɔgɔn bɛ dugu kɔnɔ dugu bɛɛ population bɛ t'i jɔ à peu près habitant bɛ taa jɔ à peu près plus de 1000 habitants n'a fɔra ko bɛɛ ye tɛgɛnɔbila kɛ mais nka maa 2 maa 3 bɛ olu ma sɔn k'a signé dɛ jo ani jɔn mais Gandi aw bɛ min nɔfɛ o kɛra dugutigi y'a signé a ka premier conseiller y'a signé denmisɛnninw y'a signé kuma banna maa 3 1000 habitants i tɛ lamɛn jɔn ni ma sɔn ka signé jɔn Gandi n tɛna n da mago la parce que n balimaw don n tɛna n da dɔn o la mais nka n'a kuma nana a kuma bɛ kɛ
itu ga kita mo woro de gani awo mbali mawro ntana ndado wala yanno d'accord gani nu kulobena oui no yoro mandi no ke basse dro yoro to effectivement mais nu kulobena banu nga fako chenrer la ambal make andenge oui kambo lu de abaka chenfo anni mu to fo oui anga to no be ke gashi c'est be yiga droit de ben yiga droit de fana wu se koke e ba soro de cadeau lui oui pv la bena sisan pv la bena pv tra di sous préfet ma dugutigi ye mun ke tuguni ay lettre sebe nga da kan fana de komba ngini aw fe aw kan sebe nta ko ta di jamana nyemo ma kwani kololo nta ka bo dugu de undala de u tonyo na u segena aya ta ka buda la ay fere beke ko si jamana nyemo ma yamya ayo lettre da ka di sous préfet ma lettre o tara di sous préfet ma na kulobe na bi aba fo chiendo adirama ya fam o derama ako men le mamine menga ay ta do di fe do déposer mairie fanana o ka ba kalama ja gani o kuma nyana koy oui sino o ba fo ko te fo kalama voilà aye o document la ben fanantara mairie fananta dama o ka copie ke kata di merma fe mairie secrétaire ma parce que ni dana yenno a follow odema so kala teme ka di merma ngona a déposer ci don segna gani o bekera fosi mambala do yere ba fo ni papier te fosi ngo aya dabla sebe mayne oui awa ni ay sino de sino kata ko sabe ne bubulu mairie ka sebe bu fe anga mer la ka sebe bubulu gani o be kelen ko fe mena anga mouvement yere la ngi sigda be fara ngon kan fen siglen be faleme la parce que on be frontière la o be wula kujo ka demeke au mouvement de kera les 18 19 et puis mouvement nga ke fana a écrit ke parce que a écrit ke courrier la yamia parce que ambaro nga fatira wuli atira ta fena mo tira banno ka wuli kata na parce que wati coronendo ani ande gunendo ayati nyemo anga nyemo ko boati wula uyai ko donia bala man kuma de mais uko ni yaye ka fo ko renyo kanga ke sabutire nu kulo bena wa seria ya fam le 19 renyo kera ñogon famia kera o don dugutigi yaira anaka premier conseil ani dugutew 600 sana wula yere ñon kene ka obeta efe barakela o fenno ku ka barajo ko dugutigi na ka conseil ko te ama claire no da nyasi sino mo ka barajo ku ka barajo awe do ko ngelen duma ku ka minon cheka boyno ya fama gandi ni kuma yin yektan de ya fam o kelen sanno je kulu wula kata nyefu ye bunya kono karama kono fos ama menasi nyesu mamfu nyesu mo bunya kono karama kono nana ku yame gandi ku be barajo oron be we barajo ja gani wa nege yame parce que ni kelen tagal de dragu be jila ubo compter fo biduru bisaba binani ka ji fambe mine voilà o jinya be ci effectivement et c'est ka olu ge o ko lu ge yoron kele ka sinwa ge o c'était anwye jamana nyimo de be se ko ke nyetugu nyele an ba ta don meri farale no sino wa voilà an ba ta don gandi o kelen sisan no ay dogo kun kelen duma an bara ndoro ye bara damna on te fosier an ba wula mea aw be ko kuna ngo minu ye an bla no liya ka sigida nyimo ye et puis do bi nyimo ba utro fo yenno gandi mali kabagoro de no kabagoro ne gandi to da no to nyebe aw kan de gandi o kelen sisan no an segna an taraso de mesana ngaw segna le 26 o ya rendez-vous ye tana ngata an sara dugutigi 26 juillet le 26 juillet 2022 afra dugutigi ye chi mi fo ni ga conseil ye di amara min di aya fo barakela uye ko barakela pe ka bagara pla ko banga sigida tiena ji tiena kungo halagira ya fam amina taye na amita la jena so min foranu ga mina unche ngandi antara anga sene buguda fem benno kibarando no ubere jelen kulo ube me fana ube ga doniya ba kono yamya o kelen sanno an wulla ka se barakela ma yenno no demsen nanga uye ani ka soro tara dugutiga yamara kono ka bonya kono ana conseil bela jele kata funya katu soro barla to ku ngininga ka fara ole ku ka barake ko lu ku barajo me ka fara ku ka barake ko foste bala amu ina ko joni afu yo ku ka barake wa ayu ngininga olu yere ka nyima be no lu ka nyima de yubla barala ke nyima bulawo nyima bula nyima mi yubla ka barake o do anga mami nu be terenga o nyima wele wa ngininga ko karsa ante kelefe ante woyo fe sigida abla yere nyaba la chena bora yoro mina ube aw bora kenya ba marade la yen chena iba kalama aw gena aw nana aw fe ay kala hama ko hina umfana na ante kelefe ante wo fa fantaunde ay senekela udi ante mankana ante foila ya fam me angon ba deli ala kama kira kama ay takabu yanno tewo basite ayame menga
an ka hakili sigi y'a faamu an ka hakili sigi mais n'an ko k'an tɛ kɛlɛ fɛ ale fana tɛ kɛlɛ fɛ a bɛ baara jɔ an ko baasi tɛ parce que don min n'an bɔra yan nɔ an y'a fɔ aw ye k'aw baara jɔ an nana k'aw sɔrɔ baara la bi kɔni an tɛ taa cogo si la k'aw to site sanfɛ aw bɛ machine boli ka bɔ site kan ka t'u bila dugu bɔda la Gandi ja an kun mankan tɛ k'o fɔ o kɛlen sisan u ye mun kɛ a ye kuma in yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ o yɔrɔnin bɛ agent filanan parce que yen poste man jan poste bɛ frontière la yen nɔ o poste agent fila bɔra yen nɔ ka na ko mun bɛ yan nɔ denmisɛnnin nankaw a ye ɲɛfɔli k'u ye ko baasi tɛ an y'a mɛn an yɛrɛ cira ka na an b'a fɔ aw ye aw kana mankan kɛ a dɔn jama ka ca aw kana mankan kɛ aw kana fosi kɛ an bɛ min fɔ aw ye o y'o ye olu kɔni u seginna mais fɛn machine bɛ baara yɛrɛ bila jɔ don min na u kɔni u nana olu nana kɛnɛ kan olu nalen san nɔ denmisɛnnin nankaw hakili siginna parce que sisan nɔ ni finitigi kɔni yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni hakili sigi bɛ yen hali ni kun kan hali ni i kun kan ka sa i hakili bɛ sigi i y'a faamu donc o kɔnɔna na u ye machine boli an tɛ se machine boli la o an fanga dun tɛ se k'u ta n ko pelle mécanique de don i y'a faamu an tɛ se k'u boli o yɔrɔnin bɛɛ sinuwakɛ min kun bɛ na a kun ma sɔn koyi i y'a faamu agent yɛrɛ n'i y'a ye u nana n kɔni t'a dɔn u bɔra a kalama cogo o cogo mais sinuwakɛ min kun bɛ yen nɔ a kun y'a essayer kabini a fɔra ko ka machine boli ka bɔ site sanfɛ dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ a taara ka machine clé bɔ a taara machine naani a taara u bɛɛ clé bɔ k'u bila kun k'a b'a ka personnel ta ka taa denmisɛnnin nankaw k'i kana kɛ dɛ ko ala ka n'i ci ko an tɛ mankan fɛ ko mobili a ye machine ta k'u bɔ site sanfɛ ala kama a sɔnna o kɛlen sisan nɔ u ye machine u yɛrɛ ye machine boli ka t'u bila dugu bɔda la u selen dugu bɔda la dugu kɔnɔ u ye machine bila ka taa n'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ machine clé b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo sifinnakaw kɔni u ma maga fosi la i y'a faamu ja Gandi o kun man kan tɛ ka kɛ ja bo cira bugurijɛ la Gandi u taalen sisan nɔ tile 4 tile 3 naaninan Gandi enveloppe nana dugutigi ma i y'a faamu enveloppe kɔnɔna na maa 10 bɛ yen nɔ u ye denmisɛnnin nankaw y'u lajɛ maa minnu n'u jɔlen don n'u bɛɛ denmisɛnnin n'u b'u la girin n'u ye pivot ye u y'u bɛɛ ciblé janfa nana Gandi kabako bɛ biɲɛŋina siɲɛ dɔlen biɲɛ kan Gandi o yɛlɛma nɔgɔ Gandi o kɛlen kuma min na dugutigi ye enveloppe labɔ a y'a lajɛ a ye kalankɛlaw wele u nana u y'a lajɛ maa minnu tɔgɔ b'a la u fɔra bon olu k'a ka minɛ de o bɛ cogo di Gandi olu bɛna minɛ de o olu kun t'u wele kun don i y'a faamu mais denmisɛnnin u sigilen don n'a ye k'a fɔ janfa bɛ kɛ parce que nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye nin ko in na u siɲɛ fɔlɔ tɛ filanan tɛ Gandi o kɛlen sisan nɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ sigida yɛrɛ la baara kɛlen olu seginna ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la o dɔw ma 7 kun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni wulila mais nka Gandi mun ye ne dabali ban o yɔrɔnin bɛɛ an ka dugu ɲɛmaaw olu denmisɛnnin nankaw u ma foyi k'u kun fɛ mais nka selen nin yɔrɔ in na bɛɛ y'i tɛgɛ jigi ka dɛmɛ o de dugutigi yɛrɛ n'a ka conseiller denmisɛnnin 7 in convoqué olu tagalen sisan a kɛra cogo di sisan denmisɛnnin 7 ma kuma maire ma kuma foyi ma non fosi ma fɔ u taara dɔrɔn u taara gendarmerie la direct u taara u lamɛn o kɛra samedi le 30 juillet 2022 Gandi nin ye dɔnba ye dɛ don min n'a bɛ to an hakili la an tɛ ɲinɛ diɲɛ na abada o don an ka mɔgɔw lamɛnna mɔgɔ 7 bɛɛ o yɔrɔnin bɛɛ y'u bɛɛ bila garde à vue la parce que ko a fɔra yen nɔ k'an ye machine an y'u chaise an ye menace de mort ta nkalon sugu bɛɛ ta u bɛ tubabukanw de inventé ka na u bɛ nin de kɛ quoi tenitigi dɔw fana bɛ yen u bɛ nin de kɛ c'est à dire juste dɔrɔn ka se ka bingali yɔrɔ sɔrɔ ka bin kan dɔrɔn k'i don kaso la effectivement Gandi nin kɛlen sisan nɔ sifinnakaw kɔni u ɲininkara donc u bɛ fɛn fɛn dɔn u y'a fɔ u tɛ fɛn fɛn kalama tiɲɛna u fɛ u kɔni u k'u to u kalama maa da y'i se ye ni n'a y'a sɔrɔ nin ko bɛ k'a kɛcogo la a kɛcogo tɛ nin ye i y'a faamu sanni ka ko camancɛ ta k'a lajɛ i b'a daminɛ yɔrɔ lajɛ donc u y'o mɔgɔ 7 bɛɛ dɔn kaso u bɛɛ dɔn garde à vue la o yɔrɔnin bɛɛ dimanche o kuma ma bɛn denmisɛnnin nankaw ma u bɔra maa bɔra fan bɛɛ sigida fan bɛɛ ka yen fa tewu sajɔla fa tewu a y'a fɔ jama ye k'u k'u hakili sigi an bɛ jamana in kɔnɔ jamana min ni sariya b'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi i y'a faamu an bɛ furancɛ la f'an ka ɲɛmaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ gouvernement baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ nin yɔrɔ in na k'u k'u hakili sigi ko bɛɛ bɛna ban sisan nɔ laɲiniw bɛna sabati i y'a faamu aw kana mankan kɛ an bɛ kum'u fɛ parce que jama kun ka revendication kun ye mun ye ko u nana camarade u nɔfɛ k'u bila bari sabula maa 7 dɔrɔn tɛ se ka bila garde à vue la jama de y'a kɛ n'aw ma ɲɛ k'aw bɛ jama minɛ
aw ye jama datugu y'a faamu et puis u m'a k'u kunfɛ fana mais n'a ye mɔgɔ 7 dɔrɔn dugutigi ka bɛnkan ni dugutigi ka conseil bɛɛ ka bɛnkan voilà donc n'o kɛra sisan an kɔni an ye wulikajɔw kɛ bon a dɔw lafiya dɔɔni dir'u ma mais u ma labila u k'u tɛ labila diɲɛ na abada bon an ma sɔn ka mankan kɛ tugun an y'u to yen nɔ bari sabula an b'a dɔn an ka lakana tigilama minnu bɛ yen nɔ o maa ninnu olu ka position bɛ cogo di sisan bon Gandi olu yɛrɛ de taara u fɛ u taara dimanche kelen yen nɔ lundi u taara n'u ye Kayi ka taa n'u ye tribunal la u taara jɔ juge ɲɛkɔrɔ audience kɛlen o yɔrɔnin bɛɛ u ye maa 4 u y'o bila maa 3 u y'olu bila ka taa fɛn na u y'olu minɛ ko sariya y'u nɔ minɛ Kayi juge la justice la i y'a faamu o yɔrɔnin bɛɛ maa 3 in u taara u bɛɛ datugu Gandi nin ye ko ye ko min n'a ma bɛn anw ma halisa yɛrɛ u bilara u ma bila Gandi u tɛ bila o de kama yan yɔrɔ la an b'an sigi yan nɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ an b'u wele i y'a faamu an bɛ cɛ koba bɛ Kayi dɛ Gandi c'est à dire i mana kɛ juge yɛrɛ Kayi kɔni cɛ Kayi juge ninnu kɔni kɛ ne m'u ɲɔgɔn na diɲɛ Gandi wallahi yan yɔrɔ la tiɲɛna nin i b'a fɛ daga wulila sɔngɔla ma ye maa 3 in u taar'u bila détention na u taar'u don kaso la nin kuma bɛ anw ma a dɔw ne ma sinɔgɔ ne ye miiri camarade la an filɛ yɔrɔ min na sisan ne tɛ sinɔgɔ ne tɛ siran anw ma siran kɛlɛ in kɔrɔ anw tɛ siran fana y'a faamu anw y'o de f'u ɲɛna anw tɛ siran mais maa minnu minɛna se tɛ anw ye y'a faamu et puis société fila in bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan y'a faamu société fɔlɔ in min kun taara DPS wa in o ja an y'u dénoncer k'u dénoncer ja société dɔ bɛ yen o bɛ sariya kɔnɔ bɛ se k'a fɔ o ye an ka Sajola yɛrɛ société ba ye y'a faamu Semosi u ka foli la Semosi olu bɔlen a kan k'a fɔ ko maa ninnu ko fɛn maaw bɛ yen nɔ minnu donna u ka permis kɔnɔna na i n'a fɔ maaw y'a lakali cogoya min na ko Semosi o kɔni ye mɔgɔ ninnu société fɔlɔ in maaw wele ka t'u don kaso la k'u incarcérer parce que c'était anw ɲɛ sinon olu kun t'u datugu anw de kun fɔlɔ kun bɛ se k'u datugu mais c'était anw ɲɛ bari sabula u binna an kan Gandi u bɔra olu bɔlen kɔfɛ olu de fɛrɛ ka fara société dɔ in kan tuguni ka faru u kan sisan ka taa réclamation dɔw kɛ a kɔnɔna na an ka maaw u y'u bila mandat de dépôt la ka tila Gandi tuguni ka tila ka mandat de dépôt wɛrɛ da u kan tuguni o maa kelen ninnu kan tuguni y'a faamu mais aw ka laɲini ye mun ni mun de ye bi Gandi laɲini min b'an bolo sisan nɔ yan yɔrɔ la an bɛ ministre de l'environnement an b'a wele a k'an ka wele lamɛn an ye maliyɛnw an fana ye maliyɛnw de ye an sɛgɛnna an tɔɲɛna i y'a faamu an b'a ɲini ministre de l'énergie des mines et de l'eau an b'ale fana wele yan yɔrɔ la i y'a faamu an b'ale wele o bɔlen kɔfɛ Gandi an bɛ si belebele ma i y'a faamu n'o ye ministre de la justice ye a ye lettre circulaire bɔ ko ka fɛn ko sanu baara o baara n'a bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna ni sariya y'a condamné ko k'u bɛɛ yɔrɔ yira kelen d'accord ni yɔrɔ dɔw yiratɔla ministre la ministre k'a ka se ka dɔn Sajola ta ninnu ministre b'a ba bɛɛ kalan effectivement Gandi ministre de la justice ye o kuma min fɔ Gandi an ye yɔrɔ dɔ yira dɛ an ye yɔrɔ caman yira yɔrɔ dɔ yiralen don sisan y'a faamu o lettre an yɛrɛ y'an basé o lettre kan kosɛbɛ an b'an sinsin n'o ye bari sabula ministre de la justice kumakan de y'o ye ko k'u yira an y'u dɛmɛ k'u yira parce que a fɔra ko jamana in marabagaw ani jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ka tiɲɛnikɛlaw k'u kɛlɛ an ye tiɲɛnikɛla dɔw yira ministre de la justice la dɛ y'a faamu Gandi nin yɔrɔ in na fana an b'a wele an bɛ ministre de la justice wele an ka maaw donna kaso la bin kɛr'u kan an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini ministre de la justice a ka maa bila ka taa Kayi an ka maaw kala bila Kayi u kala bila i y'a faamu Kayi yɛrɛ ɲɛma kɔnda an jigi tɛ maa si kan tuguni bari sabula nin kɛra anw na fɛn an ka mankan kɛlɛ an ye video bila ka taa video cɛrilen ka taa o yɔrɔnin bɛɛ an ka préfet sous-préfet maire bureau local min bɛ yen n'o ye CNJ ye n'o bɛ Kayi yɛrɛ kɔnɔna na o ɲɛma o wulila ka fara eaux et forêts kan ka fara force de sécurité maaw kan ka taa Sabusire Gandi ka taa mun na ye k'u bɛ taa u ɲa da yen kan ko min fɔra ko ni tiɲɛ don nkalon ma tigɛ u ye o u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ de fana don Gandi tiɲɛ ma tigɛ n ko jaja u taara n'u ka fɛn arrêté ye u b'a dɔn k'an jɔ b'a la o Gandi u taalen sisan nɔ ka déclaration kɛ ka a fɔ yɔrɔnin bɛɛ k'u ye arrêté bɔ ko baara bɛɛ jɔra i y'a faamu mais Gandi an ka maa minnu détenu an ka maaw bilala mandat de dépôt la o don kelen de an ka ɲɛmaaw bɛ yen nɔ n'o ye préfet ye sous-préfet maire i y'a faamu ka fara sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔw kan Gandi an ka maaw datuguna o don kelen de fana baara jɔra o don kelen laɲini dɔw sabatira mais Gandi o don fara bingani kɛra an kan an torturera o don kelen fana u y'an ka maaw ta ka t'u bila détention na nka Gandi an ma préfet ka kuma mɛn an ma maire ka kuma mɛn an ma sous-préfet ka kuma mɛn an ma gouverneur ka kuma mɛn o kɔrɔ anw jigi tɛ Kayi ɲɛmaaw kan tuguni n bɛ segin a kan tuguni an jigi tɛ Kayi ɲɛmaaw kan tuguni parce que u ye an labila
d'accord y'a faamu nin tɛna na kɛ sigi awa laban ye ni ala sɔnna an b'a fɔ an bɛ sigi wɛrɛ kɛ tuguni parce que nin ye sigi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kuma nin kan don nataw la ni ko sabatira an yɛrɛ bɛ déplacer ka taa fo Sadio la ka taa site sanfɛ ka taa information sur ta mais sani ka se kuma kuncɛ kuma ma parce que waati bɛ ka jan dɔɔni yala bi aw bɛ yɔrɔ min na bi aw ni dugutigi a tɛ a bɛ cogo di bi ani maire jɔyɔrɔ kɛlen dɔ mun de ye aw ka mɔgɔ ninnu minɛli na dugutigi jɔyɔrɔ kɛra mun de ye maire fana jɔyɔrɔ kɛra mun de ye pour que aw ka mɔgɔ ninnu u bɛ se ka bila cogo min. bon Gandi dugutigi yɛrɛ bi a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ parce que dugutigi yɛrɛ vraiment dugutigi kuma ka tɛ ka anw labila cogo si la fanga k'a sago kɛ anw na dugutigi nimisara mais trop tard n'i ma fɛ i n'a fɔ i ma muru bila f'a y'i nama i y'a faamu a kɛlen k'i tɛgɛ tigɛ y'a bila yɔrɔ nafa t'o la bilen bon dugutigi b'o kɔnɔna na o nimisa kɔnɔ bi i y'a faamu an ka maa kɔni u bɛ tension na tɔɔrɔ sugu bɛɛ dalen bɔ i n'a fɔ u ye maa de faga kayi an bɛ ministre wele sinon bɛ ka aw ka dugukolo tiɲɛ aw y'o kɛlɛ kɛ ka bin an kan a ma ɲɛɲini i y'a faamu an bɛ ministre wele tuguni a ko maaw bɛ yen nɔ u bɛ ka bin fɛn mɔgɔw kan ka t'u datugu an b'a wele yan nɔ bin kɛra anw kan dɛ a ka kuma a ka taa an ka maaw lajɛ u ka bila n'a y'a sɔrɔ n'an fana ye maliyɛn den ye u ye kuma min don da k'a fɔ i y'a faamu parce que u bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama u ye kuma min don da k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ n'an fana ye jamanadenw ye jamana in basigi bi an mago b'o de la donc ale fana a ka wuli a ka taa Kayi an ka maaw bɛ tension na dɛ bin kɛr'u kan i y'a faamu o bɔlen sisan nɔ an bɛna maire an ka maire lakaw la Gandi u tɛ ka fosi kɛ putere u ka t'u sigi radio de la k'an lagosi tuguni k'a d'a kan an ka maire lakaw et pourtant u taara u fɛ i b'a dɔn ni équipement ba in bɛɛ taara Sabusire ɲɛmaaba ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ préfet b'o la sous préfet b'o la ka fara wa délégation caman kan n b'a fɛ Gandi o yɔrɔnin kelen bɛ maire y'i jɔ tuguni k'a fɔ tuguni ko baara bɛɛ jɔra mɛ ko caractère ma jɔ Gandi nin ye kabako ye dɛ maire ye nin fɔ tuguni o don kelen tuguni président bɛ yen aw bɛɛ bɛ yen nɔ fo préfet bɛ yen a bɛɛ bɛ yen fo siban b'a la fu ka t'u jɔ ha kabini a fɔra ko Sabusire ɲɛmaa foyi man jɔ nɔ ɲɛmaa bɛ se ka jɔ yan an y'u wele siɲɛ jeli jɔn bɛ jɔ yen nɔ u mago de bɛ yen na u si mago tɛ yen na d'accord monsieur Sisoko i ka kuma kuncɛ kuma parce que n b'a dɔn nin ko in an bɛ tila ka sigi nin kan soit an yɛrɛ ka déplacer ka se Sadio la ni Ala ma basi kɛ inchallah bon Gandi n ka kuma kuncɛ kuma ye min ye sisan nɔ an b'a lamɛn jama an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ segin a kan tuguni n bɛ EPC ensemble pour la commune de Sadio la n b'u fɔ n bɛ tila ka association sénégalaise n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an dɛmɛbagaw bɛ yen nɔ an ka conseillers bɛ yen nɔ n b'u fɔ n bɛ n to yan nɔ n bɛ Ansumani Sisoko n b'a fɔ a bɛ Faransi Ansumani Kuyate n b'a fɔ n bɛ tila ka tonton Sadibu Kuyate n b'a fɔ n b'a barikada a ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin denmisɛnninakaw ma n'o ye Sadio la commune ɲɛtaa ye i y'a faamu bon o bɔlen kɔfɛ n bɛ tila ka n yɛrɛ bɛnkɛ n b'o fɔ Baba Sila ka Jɔnkunda Danfaga président de l'association Bɛrɛ Balan Empire Mandeng n b'ale fana fɔ yan nɔ c'est un grand empereur a bɛ denmisɛnninw a b'u dɛmɛ Gandi o bɔlen kɔfɛ n bɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninw an b'u fɔ n bɛ militants fɔ k'a fɔ k'u k'u hakili sigi ni Ala sɔnna jamana ɲɛmaaw u hakili b'an na u bɛna an dɛmɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko in u bɔra a kalama o kɔnɔna na an bɛ i n'a fɔ n bɛ segin a kan n b'a fɔ an bɛ ministre de l'environnement an b'a wele a ka maa bila ka taa Sabusire ministre de l'énergie des mines et de l'eau u ka wuli ka taa Sabusire i y'a faamu an tɛ ka an ka fɛn bɛɛ tiɲɛna o bɔlen kɔfɛ tuguni an bɛ ministre sisan an b'a interpeller a k'i kɔsi anw na k'anw lajɛ dɛ an tɔɔrɔ la bin kɛra an kan an tɛ se ka maa dɔn kaso la o se tɛ anw ye anw ye sɛnɛkɛlaw de ye sigida min yɛrɛ kalankɛla man ca yɛrɛ an ka fɛn bɛɛ ye mɔni sɛnɛ baganmara d'accord a ka ɲɛsin anw na Gandi o bɔlen kɔfɛ yan nɔ an bɛ premier ministre fana an b'a interpeller a ka dɛmɛ don anw ma dɛ an sɛgɛnna an jigi dalen b'a kan i y'a faamu Gandi nin ye kuma kuncɛ kuma ye an bɛ président de la transition n'o ye Faransi la fanga ɲɛmaa ye an b'ale fana fo yan yɔrɔ la donc k'u hakili to an na d'accord merci beaucoup maliyɛnw an b'a fɔ aw ye nin tun ye an ni Abdulayi M Sisoko ye ka bɔ Sadio la commune kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la Sabusire jɛkulu min bɛ yen ni an b'a wele ko association des jeunes pour le développement du village de Sabusire o maa dɔn k'a sabu kɛ u balima dɔw u teri dɔw u denmisɛnninɲɔgɔn dɔw u baarakɛɲɔgɔn dɔw u jamana kanubaga dɔw olu minɛlen don k'a sabu kɛ k'u ye dénonciation kɛ dénonciation kun tɛ dɔwɛrɛ ye chinois bɛ ka bingali min ta ka se maliyɛnw ma a dogolen tɛ mɔgɔ si la n'i ye Kayi mara yɛrɛ ta ka jateminɛ ka Kɛɲɛba ta ka jateminɛ ka taa fo Sadio la mara ninnu na Kayi fantan ani naani bɛɛ lajɛlen aw b'a dɔn dekun min bɛ an balimaw kan chinois ka mansiniko sabu la chinois ka sanuɲini sabu la a dogolen tɛ maa si la an bɛ welewele kan an b'a lase jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u k'u hakili to Sadio lakaw la u bɔra ka kumakan min fɔ an balimaw min minɛlen don kaso la ye u k'a jateminɛ ninnu bɛ se ka u ka kanabila u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na Ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam